बिल्कुल खुश और हशाश बशाश हैं। हमारे साथ हमारे क्लाइंट बांग्लादेश का इनका ताल्लुक़ है और इनका हंडी वर्क परमिट हमें रिसीव हुआ है काजी एजाजुल हक नाम का। सो इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं और आगे के लिए गुड लक भी करते हैं। पूछते हैं क्या रहा है, प्लीज़। थैंक यू, मुबारक हो, बताइए। थैंक यू सो माच টিএনটি থেকে আমি কাজ শুরু করছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক শুকরিয়া যে আমার কাজটা সাকসেসফুল হয়েছে। আপনারা যদি কেউ মানে ইউরোপের স্বপ্ন দেখতে চান বা কাজ করতে চান তাহলে অবশ্যই করে টিএনটির সাথে যোগাযোগ করবেন। ইনশাল্লাহ 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 ইনশাআল্লাহ আপনাদের কাজ সাকসেসফুল হবে, কোনো টেনশন নাই ইনশাল্লাহ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ, কনগ্রেটস।